अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम चाहे जितने भी दौर जाहिलियत में हों, लेकिन दिल जो है अब अंदर से ही आवाज़ देता है कि मैं ये चीज़ ठीक नहीं कर रहा। तो इसलिए बाज़ औक़ात में वक्फ़े के बाद में जो है ये चीज़ का एहसास होता है आम तौर पे सभी लोगों को कि मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए, मुझे गलत चीज़ों से बचना चाहिए, मुझे बुराइयों से बचना चाहिए, मुझे गुनाह की ज़िंदगी को छोड़ना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कई दफ़ा हम इसलिए हार मान जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है। तो देखें, एक चीज़ इस वीडियो में जो आपकी क्लियर होने वाली है इंशाअल्लाह, वो ये कि जब आपके इरादे पक्के हों और आपने बिल्कुल पुरखुलूस नियत कर ली हो ना, तो उसके बाद में आपको कोई शय नहीं रोक सकती और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी खुद गैब से आपकी मदद करता है। तो दरअसल हुआ ये था कि अब से 5 साल पहले जब मेरा भी वही दौर चल रहा था, यानी कि दौर जाहिलियत जिसको हम बोला करते हैं, तो उस टाइम पर मेरे साथ जो कशमकश चल रही थी, और इसको मैं मुकम्मल जो है एक चीज़ आपको बता दूँ इसी वीडियो में कि इस पर एक नशीद आ रही है इंशाअल्लाह अज़ीज़, और मेरे मेन चैनल पर आ रही है इसी 29 तारीख को, यानी 29 सितंबर को। तो उसमें मैंने मुकम्मल तौर से अपनी स्टोरी जो है फ़िल्माई है, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अभी मैं वक्फ़े से आपको अपनी ज़िंदगी की एक कड़ी सुनाने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो हुआ ये था कि जब मैंने ये फ़ैसला किया था तो मेरे साथ भी यही मुश्किलें थी कि मेरे साथ जो है पॉसिबिलिटीज़ मुझे बड़ी कम नज़र आ रही थी, और कई दफ़ा मैं अटैम्प्ट कर चुका था कि मैंने नमाज़ जो है पढ़नी है पाबंदी के साथ में। लेकिन होता ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते में पढ़ता था, फिर उसके बाद में फिर से वही जो है गफ़लत वाली ज़िंदगी में लौट आता था और मुझे बुज़दिली होने लग जाती थी, बहुत कराहियत होने लग जाती थी नमाज़ पढ़ने में। फिर मैं धीरे-धीरे नमाज़ छोड़ देता था, फिर वही ज़िंदगी शुरू हो जाती थी। तो इस दफ़ा मैंने क्या किया कि जो है मैं सीरियस बहुत ज़्यादा था, और इस दफ़ा मैंने सोच लिया था कि मुझे नमाज़ नहीं छोड़नी है। और देखिए, नमाज़ तो मेन चीज़ है ही, लेकिन नमाज़ जब हम पढ़नी शुरू करते हैं ना, तो हमारी बाकी बुराइयाँ भी धीरे-धीरे हटने लग जाती हैं। तो इरादा तो मैंने नमाज़ का किया था, लेकिन उसके साथ-साथ मैंने सोचा कि मुझे तमाम तरह जो बुराइयाँ हैं वो मुझे ख़त्म करनी है किसी तरह से। तो मैंने क्या करा कि एक दिन मैंने चैलेंज दिया अपने आप को, क्योंकि मेरी आदत है अपने आप से बातें करने की। तो मैं अपने आप को एक चैलेंज दे रहा था, और बेसिकली वो चैलेंज ये था कि मुझे जो है एक दिन के लिए एक ट्रायल लेना था। यानी कि हमें ज़हन में जो बार-बार चीज़ें आती हैं ना कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, हम गुनाह से नहीं बच सकते, गुनाह को छोड़ना तो नामुमकिन है। तो इस तरह के फ़ितूर मेरे ज़हन में भी उमूमन आते थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, गुनाह से बचकर ज़िंदगी गुज़ारना तो शायद मुश्किल है, लेकिन एक दिन मैं अपने आप को देता हूँ, और इस एक दिन में यानी कि 24 घंटे में मैंने अपना जो पूरा दिन है ना, पूरे 24 घंटे बिल्कुल बिना एक गुनाह किए गुज़ारने हैं। और ये मेरे लिए मेरी तरफ से ही चैलेंज था। तो हुआ ये कि मैं रात के टाइम में, क्योंकि मैं शो वगैरह देखता था और फ़ोन वगैरह चलाता था, तो उसमें नॉर्मल वीडियोज़ जैसे इस्लामिक, अभी तो मैं इस्लामिक वीडियोज़ देखता हूँ, लेकिन उस टाइम पे गाने वाने, डांस वगैरह ये सब चीज़ें, और टीवी रियलिटी शो का भी बड़ा शौकीन था। तो उस दिन क्या हुआ कि रात में, क्योंकि उस दिन ना मैं देख नहीं पाया था किसी वजह से, मैं मसरूफ़ था। एक शो था जो कि मेरा फ़ेवरेट था, उसका नाम नहीं लूँगा। तो रात हो गई थी, मुझे वो शो देखना था, लेकिन मैंने अपने आप से क्योंकि वादा कर रखा था कि रात के जैसे ही 12 बजेंगे ना, तो मेरा चैलेंज शुरू हो जाएगा। यानी कि रात के 12 बजे से अगली रात के 12 बजे तक ये चैलेंज चलेगा बेसिकली। तो क्योंकि 24 घंटे हो जाएंगे, पूरा दिन हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अब उस वजह से ही मैंने वो शो नहीं लगाया, और मैं रात के 12 बजते ही मैंने अपना फ़ोन साइड में रख दिया, क्योंकि फ़ोन में और कुछ इस्लामिक तो था नहीं कि मैंने अच्छी चीज़ें भी कर लेनी है। तो मैंने कहा फ़ोन को बंद ही कर देते हैं। तो मैंने साइड में रख दिया और मैं बहुत जल्दी सो गया था। तो रात में तो मुझे सोकर ही गुज़ारना था, लेकिन दिन जब हुआ तो चैलेंजेस आने शुरू हो चुके थे। और मैं आपको बताऊं कि सुबह में मुझे जाना था अपने वर्क प्लेस पर, तो वहाँ पर जो है मुझे बेसिकली मुझे पता था कि एक चीज़ होने वाली है, मुझसे एक चीज़ के बारे में पूछा जाने वाला है, और जब मेरा बॉस मुझसे उस चीज़ के हवाले से पूछेगा तो मैंने झूठ ही बोलना है। हालाँकि मैं ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही दौर जाहिलियत से मुझे झूठ बहुत पसंद नहीं था। हाँ, उतना नहीं बचता था जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी बचता हूँ कि एक भी झूठ होना ही नहीं चाहिए। तो उस टाइम पर मैं कभी-कभार बोल लेता था, जैसे कि आमतौर पे हम समझते ही नहीं कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। अगर आपको पता चल जाए तो आप झूठ ही ना बोलें कभी इंशाअल्लाह। तो बेसिकली उस दिन मुझे एक चीज़ तय थी कि मुझे एक चीज़ पूछी जाने वाली थी, और मुझे पता था कि अगर मैंने सच बोल दिया तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है और प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मुझे झूठ बोलना था। लेकिन प्रॉब्लम ये चली थी, मैं अंदर-अंदर बड़ा परेशान हो रहा था कि जब मेरा बॉस मेरे सामने आएगा तो मैं क्या करूँगा? अगर मैंने उसे सच बोल दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर मैंने झूठ बोला तो मेरा चैलेंज जो है बीच में ख़त्म हो जाएगा। 24 घंटे का चैलेंज मैं हार जाऊँगा। तो मैं इसी कश्मकश में था, और दुआएँ भी लगातार कर रहा था। देखिए, दुआएँ जो है ना बहुत पावरफुल चीज़ है।
خدا کی قسم میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، اور ویڈیو کی وجہ سے نہیں، میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر بننے کی حیرت میں نہیں جھوٹ بول رہا، بلکہ میں آپ کو بالکل سچ بات بتا رہا ہوں کہ دعاؤں نے جیسے میری زندگی میں تبدیلیاں لائی ہیں نا، میں شاید ایک ویڈیو میں بتا نہیں سکتا آپ کو، اور آگے آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ بہت سارے معجزے آپ کو ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو وہ یہ کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو اسی کشمکش میں جب میں چل رہا تھا میرے سامنے میں بہت سا آیا، تو حالانکہ ڈیفینیٹلی وہ مجھ سے پوچھنے والا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس نے کچھ اور ہی موضوع چھیڑ دیا اور وہ بات بالکل بھی نہیں کری۔ تو میں نے بڑی راحت کی سانس لی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں بچ گیا۔ لیکن ابھی چیلنجز ختم نہیں ہوئے تھے، اور میں ابھی راستے میں جب چل رہا تھا تو میں یوں چل رہا تھا، بالکل یوں کر کے، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کہیں میری غلطی سے بھی کسی خواتین پر نظر نہ پڑ جائے تو یہ گناہ ہو جائے گا، اور 24 گھنٹے میں مجھے ایک بھی گناہ نہیں کرنا تھا، چیلنج میں یہی رول تھا۔ تو میں یوں چل رہا تھا، چلیے یہ بھی چیز کلیئر ہو گئی الحمدللہ۔ اور یہاں بھی ہر جگہ پہ ٹھیک ہوا، میں جہاں بھی راستے میں جا رہا تھا میں نے کسی بھی خاتون کو دیکھا نہیں، حالانکہ میں اس طرح کا بندہ پہلے سے ہی نہیں تھا الحمدللہ کہ میں خواتینوں کو گھور گھور کے بھیڑیوں کی طرح دیکھوں جیسے کہ عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ ویڈیو میں مکمل بات کروں گا انشاءاللہ۔ یہ چیلنج بھی پورا ہو گیا، یعنی کہ میں نے کسی بھی خاتون کی طرف ذرہ برابر بھی نہیں دیکھا۔ اب ایک اور چیلنج آنے والا تھا، وہ یہ کہ جو ہے میرا باس مجھ سے غیبت کرنے والا تھا کسی کے حوالے سے، اور اس چیز میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ کیسے دوں گا، کیونکہ یہ بھی گناہ ہو جائے گا۔ تو وہ میرے پاس آیا، اور عام طور سے کیونکہ مجھے اس کا رویہ اچھی طرح پتہ تھا تو مجھ سے شیئر کرتا تھا اکثر اپنی باتیں، تو اس نے مجھ سے شیئر کرا اور غیبت کرنی شروع کر دی۔ تو عام دنوں کے اکارڈنگ جو ہیں میں جیسے کہ اس کی ہاں میں ہاتھ ملاتا ہی تھا، اور ساتھ میں خود بھی کچھ چیزیں باتیں اس میں شامل کرتا تھا کہ ہاں اس میں یہ بھی چیز ہے، اس میں وہ بھی چیز، اس نے یہ غلط ہے۔ تو اس دن کیا ہوا کہ میں خاموش بیٹھا تھا، اس کی باتیں صرف سن رہا تھا، حالانکہ مجھے سننا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کو روک سکوں۔ اگر کوئی نارمل بندہ تو شاید روک لیتا، لیکن باس کو نہیں روک سکتے تھے۔ تو میں سنتا گیا، میں اس کی باتیں بس سن رہا تھا، لیکن وہ شاید حیران ہو رہا تھا کہ میں کیوں اس کی باتیں جو ہے مزید اس میں تڑکا نہیں لگا رہا۔ تو عام طور سے جو وہ آدھے گھنٹے تک مجھ سے باتیں کرتا تھا، تقریباً آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ، لیکن اس دن وہ خود ہی شاید بور ہو گیا، تو زیادہ سے زیادہ آئی تھنک جہاں تک مجھے یاد ہے 5 منٹ بیٹھا، اور اس نے 5 منٹ کے بعد میں خود ہی وہاں سے چلنا بہتر سمجھا۔ تو یہ بھی چیز بڑی خیر ہو گئی الحمدللہ کہ اس نیت کی وجہ سے میں تو گناہ سے بچا ہی تھا الحمدللہ، لیکن وہ بندہ بھی بچ گیا، آدھے گھنٹے کے گناہ اس کے 5 منٹ میں ہی ختم ہو گئے۔ تو اب جو سب سے اہم چیلنج آنے والا تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پر عموماً جو ہے گانے چلائے جاتے تھے، کیونکہ میں بیسیکلی ایک فیکٹری کی بات کر رہا ہوں اور وہاں پر میں جاب کرتا تھا، تو وہاں پر عموماً کیا ہر روز ہی گانے چلتے تھے۔ تو اب میرے لیے بالکل میں بہت زیادہ سیڈ ہو گیا تھا، مجھے پتا تھا اب گانے چلنے والے ہیں یہاں پہ، تو میں نے تو ہمت نہیں تھی کہ میں ان سے منع کر سکوں، کیونکہ میرا جو ابھی لک آپ دیکھ رہے ہیں یہ لک بھی نہیں تھا، داڑھی وغیرہ نہیں تھی، شروعاتی دور تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے اندر ہی اندر کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، میں کیا کیا چیزیں چھوڑنے کے ارادے کر رہا ہوں۔ تو میں نے سوچا میں ان سے منع تو کر ہی نہیں سکتا، یہ سوچیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو آج، یہ تو روز گانے سنتا ہے۔ تو میں خاموش بیٹھا رہا، لیکن مسلسل میں دعا کرتا رہا، اور میں نے اللہ سے یہی بات کہی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بار بار یہی کہتا اللہ تو نے ہی بچانا ہے مجھے، بس تو ہی بچائے گا، مجھے نہیں پتہ میں کیسے بچوں گا، لیکن تو نے ہی بچانا ہے، کیونکہ میرا چیلنج وہ ختم ہو جاتا اگر وہ گانے بج جاتے اور میں گانے سننے لگتا۔ تو ہوا یہ، آپ یقین کریں، حالانکہ سننے میں آپ کو شاید اتنی بڑی بات نہ لگے، لیکن جب اس ایک بندے نے جب وہ چلایا جو اس کا ریڈیو تھا یا جو بھی تھا ایمپلیفائر، تو وہ پلے ہی نہیں ہوا، اور وہ سب حیران ہو گئے، اور وہ خود بندہ بھی حیران ہو گیا کہ وہ بول رہا تھا کہ کل ہی میں نے یہ ایمپلیفائر لیا ہے، نیا ایمپلیفائر ہے اور یہ بالکل صحیح چل رہا تھا کل، تو اس میں آج کیا ہو گیا۔ وہ تقریباً 3-4 لوگ سارے کے سارے ملے پڑے تھے، اور سب لوگ ہر کوشش کر چکے تھے کہ وہ کسی طرح سے چل جائے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ کسی کو یہ تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس میں پرابلم ہوئی تو ہوئی کیا ہے۔ تمام تر کوششوں کے بعد میں جب وہ لوگ تھک گئے تو وہ خاموش بیٹھ گئے اپنے ورک پلیس پر، اور اپنے جو ہے کاموں میں مصروف ہو گئے، اور یہ جب دوران چل رہا تھا میں بہت ہی حیران تھا، اور میں دل سے مطلب اللہ کے لیے اتنی تعریفیں اور اتنا شکر نکل رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہونے والا تھا، کیونکہ میں گانوں سے نہیں بچ پا رہا تھا، اور شاید وہ سب سے بڑی کمزوری تھی میری اس لائف کی۔ تو پھر
किसी तरह से इसी तरह से पूरा दिन गुजरता गया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक एक चीज़ बिल्कुल ऐसी हुई कि जिसने मुझे हैरान करके रख दिया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह राहत की सांस तब ली जब रात के 12 बजे और मैंने देखा कि यानी कि 24 घंटे हो चुके हैं, मुकम्मल तौर से मैं अपना ये चैलेंज जीत चुका हूँ। तो हुआ ये था कि उस दिन जब चैलेंज मुकम्मल हुआ तो मैंने जो फ़र्क देखा अपनी जाहिलियत की ज़िंदगी में और उस एक दिन में, अपनी पूरे इतने सालों की ज़िंदगी एक तरफ और वो एक दिन एक तरफ था। तो मैंने इरादा कर लिया कि क्यों ना मैं एक दिन नहीं बल्कि हर रोज़ अपना ऐसे ही गुजारूँ और हर दिन जो है इतना बेखौफ और इतना पुरसुकून गुजरे, तो क्या ही इसमें हर्ज है। और यकीन माने, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि ये पूरा चैलेंज इतना ज़्यादा मेरे लिए बर्डन लेस था। इसमें बिल्कुल इतना हल्का मैं फ़ील कर रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता अल्फाज में। आपसे इल्तिजा है, मेरी दिल से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप एक दफ़ा, कम से कम एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ये चैलेंज ज़रूर करके देखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब हम दिल से कोई दुआ करते हैं ना, और जब दिल से उस पे तवक्कुल किया जाता है तो ज़रूर हमारी मुश्किलें आसान करता है। और आप खुद सोचें कि जब हम अल्लाह की तरफ बढ़ रहे हैं तो अल्लाह क्यों नहीं चाहेगा कि हम उसकी तरफ मज़ीद बढ़ें। जब बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ता है तो अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम बढ़ता है। जब बंदा उसकी तरफ चल कर जाता है तो अल्लाह हमारी तरफ दौड़ कर आता है। और ऐसा ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम कोशिशें करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ हमें खुद नज़र आने लगती हैं। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।